अस्सलाम वालेकुम। चमन के फूल में आप सबको एक बार फिर खुशामदीद। और चमन के फूल की एक एक्साइटिंग वीडियो के साथ हम लोग फिर हाज़िर हैं। और आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाला है, तो आज की वीडियो को भी पूरा देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपका बच्चा इंटेलिजेंट है और इंटेलिजेंट होने की क्या क्या निशानियाँ होती हैं। आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो तमाम पेरेंट्स जो अपने बच्चों को गोद में लिए हुए हैं, इस वक्त हमारी वीडियो देख रहे हैं, वो जानिए कि उनका बच्चा कौन कौन सी खुसूसियात के साथ इंटेलिजेंट होने वाला है और वो अपनी बच्चे के अंदर कौन कौन से साइंस देख चुके हैं जो कि आज हम बताने वाले हैं, और वो इंटेलिजेंट होने के साइंस होते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक पूरा देखिएगा। कहीं कोई भी साइन, ऐसा साइन जो कि आपके बच्चे के अंदर मौजूद है, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा ना देखने की वजह से उसको पहचान ना पाएँ, उसको देख ना पाएँ और उसको मिस कर दें। तो इस वीडियो को आखिर तक पूरा देखिएगा। और न्यू आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के आखिर में पसंद आने की सूरत में उसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको आज की वीडियो भी हमारी हर वीडियो की तरह पसंद आएगी। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसका टॉपिक है साइंस ऑफ एन इंटेलिजेंट बेबी। हम तमाम उन साइंस की बात करेंगे जो कि एक इंटेलिजेंट बेबी के अंदर मौजूद होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला साइन। आपका बच्चा अपने माइलस्टोन्स को जल्दी अचीव करता है, यानी वो तमाम काम जो उसकी उम्र के बच्चे कुछ देर से करना शुरू करते हैं, वो आपका बच्चा जल्दी करना शुरू कर देता है। जैसे कि आपके बच्चे का बोलना, उसका चलना, उसका जो है इंटरेक्ट करना, बातों पे जवाब देना, या फ़ौरन जो है चौंकना, या फ़ौरन आपकी आवाज़ के ऊपर ध्यान देना। तो दूसरा जो साइन आता है नंबर 2, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग साइन बच्चों के अंदर अगर मौजूद हो तो ये बहुत ही बड़ी बात होती है कि अगर कोई बच्चा अपने रास्ते में आने वाली किसी रुकावट को हटाने की कोशिश करे, उससे कोई दूसरा रास्ता निकालने की कोशिश करे, और अगर वो उसको लगे, कोई उसका एनवायरनमेंट ऐसा लगे कि वो किसी चीज़ में फंस गया है, किसी रास्ते की तरफ फंस गया है और किसी काम में उलझ गया है, और वो उसमें लगा रहे, हिम्मत ना हारे, रोना ना शुरू कर दे, या वो जो है बोर ना हो जाए, तो आप समझ लीजिए कि ये इंटेलिजेंट होने का साइन है। ये आपका बच्चा कोई फजूल मेहनत नहीं कर रहा, बल्कि वो इंटेलिजेंट होने वाला है और वो फ्यूचर में एक बहुत ही इंटेलिजेंट शख्स होगा। तो अपने बच्चे की इस स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, इस इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करने के लिए आपने क्या करना है, तो जानिए आपने ये करना है कि आप अपने बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाइए, उसके इस स्किल को इन्हांस कीजिए। आपको अब इस तरह का कुछ इन्वायरमेंट क्रिएट करना है कि उसकी कोई पसंदीदा चीज़ किसी ऐसी जगह रखें जहाँ पर वो आसानी से पहुँच सकता हो, लेकिन वो चीज़ थोड़ी सी दूर हो, थोड़ा सा उसको रास्ता कवर करके, रास्ता ढूंढ के जाना पड़े। या कुछ ऐसे पजल्स बना दीजिए जिनको वो जिसको मेज़ कहा जाता है, पजल्स नहीं, मेज़ जिसको कहा जाता है, ऐसा कोई रास्ता बनाइए जिसमें वो घूमता हुआ अपनी पसंदीदा चीज़ तक पहुँचे, और इस तरह से उसकी ये स्किल जो है इन्हांस होगी और वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखेगा कि किस तरह से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और उसके अंदर ये मौजूद स्किल और ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो तीसरी चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है, इंटेलिजेंट होने का वो साइन ये है कि आपका बच्चा अकेले रहना पसंद करे। अगर कोई बच्चा छोटी उम्र से ही अकेले रहना पसंद करता है, ज़्यादा हजूम में नहीं जाना चाहता, ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करना उसे अच्छा नहीं लगता, या लोग आए हुए भी हों तो वो अपनी जगह पे बैठा रहता है और अकेले रहता है, उसी में खुश रहता है, रोता नहीं है, बोर नहीं होता, तो ये भी इंटेलिजेंट होने का साइन है। इससे परेशान होना नहीं चाहिए। बहुत से पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि हमारा बच्चा अकेले रहना पसंद करता है, या उसके ऊपर खुदा न खास्ता कोई भूत है, कोई जो है जिन्नात का असर है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो इंटेलिजेंस का एक साइन है। तो आज से अपने बच्चों को अंदर नोटिस कीजिए कि अगर आपके बच्चे के अंदर साइन है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। फिजिकल एक्टिविटी की तरफ भी माइल करें कि वो बाकी बच्चों के साथ दिन के किसी पोर्शन में खेल कूद में भी ज़रूर हिस्सा लें, ताकि उनकी फिजिकल फिटनेस पे कोई फर्क ना पड़े। क्यूरियस होना,
تجسس ہونا. کچھ بیبیز ایسے ہوتے ہیں, کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کسی بھی چیز کا تجسس رہتا ہے. اگر آپ ان کو کوئی بات بتائیں, کچھ چیز ڈسکس کریں, کچھ کہانی سنائیں, تو وہ اس میں تجسس کا شکار ان کو رہتا ہے اور وہ آپ کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, آپ سے کچھ نہ کچھ سوال کرتے رہتے ہیں اور آپ کی بات میں سے سوال نکالتے ہیں, سوال میں سے سوال. یہ بھی انٹیلیجنٹ ہونے کا سائن ہے. وہ آپ کا بچہ آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں کر رہا, وہ اپنی انرجی ویسٹ نہیں کر رہا, بلکہ وہ انٹیلیجنٹ ہے, وہ فیوچر کا ایک انٹیلیجنٹ بچہ ہے اور وہ آپ کو سائن دے رہا ہے کہ وہ انٹیلیجنٹ ہے. تو اس کی اس اسکل کو انہانس کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب بھی آپ اس کو کوئی بات بتائیں اور وہ اس بات میں سے مختلف قسم کے سوال نکالے, آپ سے بار بار سوال کرے, نئے سے نیا سوال کرے, تو آپ نے اریٹیٹ نہیں ہونا, آپ نے پریشان نہیں ہونا, آپ نے اس کو ڈانٹنا نہیں, آپ نے منع نہیں کرنا, آپ نے اس کو اس کے تمام سوالوں کے جوابات دینے ہیں, وہ ڈسکریج نہ ہو. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ان کے اس سوالوں کے وقت ڈانٹ دیں گے, اس کو سائڈ میں کر دیں گے اور اس سے جو ہے برہمی سے بات کریں گے, اس پہ غصہ کریں گے, تو بچہ ڈسکریج ہو جائے گا, آئندہ کے لیے آپ سے ڈرے گا یا آپ سے اپنی بات شیئر نہیں کرے گا. اس کے ذہن میں اگر کوئی سوال آ رہا ہوگا تو وہ آپ سے شیئر نہیں کرے گا اور اس طرح اس کی یہ اسکل ختم ہو جائے گی, اس کا یہ کانفیڈنس ختم ہو جائے گا, مر جائے گا. بہت سے ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ ہائی برتھ ویٹ کا ہونا یہ بھی انٹیلیجنٹ ہونے کی نشانی ہوتی ہے. جی ہاں, یقیناً اگر بچہ پریگننسی کے وقت ہی اس کا وزن بڑھ جائے یا بچہ پیدائش کے وقت جب ہو اور اس کا وزن نارمل بچوں کی پیدائش سے زیادہ ہو, تو یہ بھی انٹیلیجنٹ ہونے کا سائن ہوتا ہے. اب وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ آپ کا بچہ کیونکہ پریگننسی کے دوران سے ہی ماشاءاللہ اچھی صحت لے رہا ہوتا ہے, اچھی نشو نما پا رہا ہوتا ہے, تو اس کا برین اچھا ڈیولپ ہوا ہوتا ہے, تیز ڈیولپ ہوا ہوتا ہے اور وہ جو ہے آگے چل کے اس طرح سے انٹیلیجنٹ ہونا یہ ایک نشانی ہوتی ہے. تو ایسے بچوں کی نشو نما کا خاص خیال رکھا جائے تاکہ ان کی برین ڈیولپمنٹ اپنے ٹائم کے ساتھ ساتھ اچھی ہوتی رہے اور کسی قسم کی ویکنس نہ آئے اور آپ اپنے بچے کی اس خصوصیت کو اپنی کوتاہی کی وجہ سے کھونا. الرٹنس یہ بھی ایک سائن ہوتا ہے بچوں کے انٹیلیجنٹ ہونے کا. وہ کس طرح سے, وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ انٹیلیجنٹ ہونے میں چونکنے سے کیا مراد ہے یا اس سے کیا ریلیشن بنتا ہے, کس طرح سے جو ہے بچہ اس طرح انٹیلیجنٹ کہلائے گا. اگر آپ کا بچہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نوٹس کرتا ہے, چھوٹی سی آواز پہ الرٹ ہو جاتا ہے, اور اگر آپ کا بچہ فوراً کسی طرف مائل ہوتا ہے, چونک جاتا ہے اور کسی کی طرف جو ہے اس کی توجہ چلی جاتی ہے, ذرا سی بھی آواز پہ وہ اٹھ جاتا ہے, تو یہ انٹیلیجنٹ ہونے کا سائن ہے, کیونکہ آپ کا بچہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آبزرو کر رہا ہے. آبزرونگ پاور بہت اچھی ہے, اس کا مطلب یہ ہے اس کا انٹیلیجنس جو ہے وہ آبزرونگ میں اچھا ہے, آبزرویشن میں اچھا ہے. یہ الرٹنس, یہ نشان بھی, اس سائن بھی آپ کا انٹیلیجنس کا سائن ہے. اور آپ کا بیبی کوئی بیمار نہیں ہے, کوئی اس کے اوپر جادو نہیں ہوا, بلکہ وہ انٹیلیجنٹ ہونے والا ہے. تو اس کو اسی طرح سے ٹریٹ کریں اور اس کی اس انٹیلیجنس کو بڑھانے کی کوشش کریں.